Scam. Scam ka nga spot. Muulan ka pala. Sa pinanggalingan namin di umuulan, tapos dito sa spot umuulan. Ba yan? Ay, expectation versus reality. Muuulan. Maara sa labas. My goodness. Yan. Set up natin na dala. Kapog 702 Gen 4 Shimano Vanford. Spooled by. Alright, ano tayo? Tapon-tapunan lang natin tong mga butas-butas sakaling may laman. Try nga natin dito sa kung may laman dito. Try nga natin dyan, tapon lang tayo dyan kung sakaling may naliligaw. Fish on. Fish on. Canoping. Ay, ano po? Canoping to. Canoping. Sauce. Canoping. First fish. First fish natin, canoping. Fish on. Uy, ay, kawala pa. Fish on na. Ay, putik. Tiki. 1,500 cash. Tiki lang yung madadali mo. Putik na yan. Fish on. Uy, sinasabit. Ano to? Uy, canoping ata to. Uy, ano to? Canoping group. Ay, grouper. Malaking grouper. Malaki. Sinabit niya. Gas. Alright mga master, so subukan naman natin mag 5 grams ngayon. Yan, upgrade ko na yung hook mga master. BKK Kingdom, then JT. Yan, try natin to from JT Tackle to. Napalanunan ko sa price ko to sa napanalunan ko to kay Boss JT Tackle. Yan, try natin 5 grams. Ano nga natin? Isda pala, kala ko hindi isda. Fish on tayo. Utik na yan. Sinasabi ko na sigar ka. Basta ganon na hindi gumagalaw, sigaras na yan, gar. Fish on. Sigaras na naman ata to, or grouper. Ay, double hook up ata. Double hook up. Ay, grabe, double hook up mga master. Pakol at saka grouper. Grabe, double hook up. Ay, nako, double hook up mga master. Galing-galing ah. Galing-galing. Naka-double hook up pa tayo. Ano na yan?
Lapitan na nga lang natin. Bulabog tayo sa spot pag ganito. Ito yung part na nakakainis eh. Saan na? Ay, lapo. Grouper. Kakulay nyo ang gusto nyo ha. Sige. Sige. Yung kakulay nyong lure ang gusto nyo ha. Fish on na naman. Yun, sinabit. Yun, lumabas. Grouper na naman to. Grouper. Grouper nga, honeycomb. Harvest tayo ng grouper. Pakul. Pangalawang pakul. Papakawalan kita pero may kondisyon na naman ha. Dapat bigay mo sa akin malaki. Hayop kang tikikat. Isasabit mo pa ha. Fish on. Ay, naku naman po. Dale. Dale. Halos magka-size na kayo ha. Wala kang patawad ha. O sige na, bye-bye na. Bye-bye, bye-bye. Wala kang fish on, ni? Fish on, yun na. Dale. May rig dyan, may rig dyan. Dito, dito. Sige, birahin natin dito. Ay, maliit. Maliit. Canoping. 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 Birahin lang natin guys. Kasi ano, dun oh. Canoping. Alright, catch report. Ito lang yung huli ko mga master. Walang sibad. Walang huli. Pops Pablo. Konti lang. Ay nako. Talang gamin mga malmalas sa ubran ni Boxal bag. Kura aja na tao. Baga naman nga umalatan. Ay, baga na? Basta no sumalog ta, baga nang umalata. Nyamay. Talo ko ng bok. Namin talon bok.